Rapiku. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Farhan ya, panggilannya Mas Farhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allah Akbar. Salam cinta Al-Quran. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Insya Allah pasti bisa belajar Al-Quran. Untuk apa kita hadir di sini? Belajar Al-Quran bersungguh-sungguh. Baik, silahkan ambil sikap berdoa. Tengadahkan tangan, tegakkan badan, tundukkan kepala. Sungguh-sungguh, silahkan baca doa surah Al-Fatihah bersama. 1, 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik, silakan. Dari Mas Farhan, ujiannya apa? Tajwid 1 ya, silahkan. Ustaz pengen dibacakan hukum nun sukun. 1, 2. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Keras. Izhar halqi ialah Idhar halki ialah menunjukkan atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah man amana, ghasiqin idza waqaba, ha, yanhituna, alimun hakimun, kha, min khawfin, yawma idzin khashi'atun, ain, an'amta, sami'un alimun, ghain, min ghillin, azizun ghafurun, ha, min hadin, jurufin harin. Lanjut. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya ya may yaqulu, barku yaj'aluna, nun, min ni'matin, idhaman nakhiratan, mim, mimman mana'a, hablum mim masadin, waw, min waqin, yawma idhin wahiyatin. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam, ra. Contohnya lam may lam min ladunhu khairul laka, ra, min rabbihim ghafurur rahimun. Terus Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya ba min ba'di. Terus mim Ba'di sami'un basirun. Terus Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Tak, tak, jim, dal, zal, zai, shin, shin, sad, dad, ta, ta, fa, qaf, qaf. Contohnya tak, jannatin tajri, sa, shihabun thaqibun. kibun apa qaibun? Qaibun. Nah, shihabun fa. Shihabun thaqibun, jim, anjaynakum, dal, man dassaha, dal, sawaban dhalika, zai, yawma idhin zurqan, shin, min sijilin, shin, linafsin syai'an. Terus Sada, rijalun sadaku, dada, qauman dallina, fa, yantiquna, za, afala yanzuruna, fa, yunfahum, mim, qaf. qaf, qauman rizqan qalu, kaf, nasiyatin kadibatin. Terus Gunnah ialah Gunnah ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Contohnya nun bertasydid anna, inna, innama. Mim bertasydid amma, thumma, mimma. terus Hukum mim sukun dibagi 3.
Idhar syafawi, idgham mithli, ikhfa syafawi. Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya, mim sukun bertemu ta. Wa antum ta'lamuna. Mim sukun bertemu ha. Alaihim hafizuna. Idgham mithli ialah mim sukun bertemu huruf mim. Contohnya, mim sukun bertemu mim. Sukun bertemu mim. Wa minhum may yaqulu walakum ma kasabatum. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu ba. Contohnya, mim sukun bertemu ba. Mim ba'dihi Ya'tasim billahi tarmihim bihijaratin. Ya. Terus Idgham apa? Idgham mutamasilain ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya, ba sukun bertemu ba. Sukun bertemu ba. Apa? Idrib bi'asaka. Tak sukun bertemu ta. Sukun bertemu ta. Bunyinya contohnya? Faqat Fama rabihat tijaratuhum. Ulangi dari depan coba. Idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contohnya, ba sukun bertemu ba. Idrib bi'asaka. Tak sukun bertemu ta. Fama rabihat tijaratuhum. Terus Idgham mutajanisain ialah tak sukun bertemu ta. Tak sukun bertemu ta. Tak sukun bertemu dal. Dal sukun bertemu ta. Tak sukun bertemu dal. Dal sukun bertemu dha. Ba sukun bertemu mim. Contohnya, tak sukun bertemu dal. Tak sukun bertemu yang ta. pertama. Terus Tak sukun bertemu ta. Bunyinya? Apa bunyi contohnya? Amanat ta'ifatun. Tak sukun bertemu ta. Laim basatta. Tak sukun bertemu dal. Ujibat da'watukuma. Bagus. Dal sukun bertemu ta. Laqad taba. Tak sukun bertemu dal. Terus Yalhad. Terus Yalhad Dzalika. Dal sukun bertemu dha. Idzalamu. Ba sukun bertemu mim. Irkam ma'ana. Terus Idgham mutaqaribain ialah qaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu ra. Contohnya, qaf sukun bertemu kaf. Kaf sukun bertemu kaf. Contohnya? Qaf sukun bertemu kaf. Bertemu kaf. Kaf sukun bertemu kaf. Contohnya? Alam nakhluqukum. Lam sukun bertemu ra. Qurrabbi. Terus hukum. Hukum lafaz Allah dibagi dua, tafkhim dan tarkik. Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harakat fathah atau dhammah. Contohnya, syahidallahu rasulullahi. Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului harakat kasrah. Billahi. Contohnya, billahi, bismillahi. Terus Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra.
Qalqalah sugra ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya qaf sukun, yaqta'una, ta sukun, yutafi'una, ba sukun, Ibrahimah, jim sukun, yaj'aluna, dal sukun, yadkhuluna. Terus Qalqalah kubra ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Contohnya idza waqaba, waqafnya idza waqab, muhayyatun, waqafnya muhayyata. Idhar wajib ialah nun sukun. Idhar wajib ialah nun sukun bertemu ya, siapa? bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Di Al-Quran ada 4. Contohnya ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Terus hukum roh dibagi 2, tafhim dan tarkik. Dibaca tafhim jika lafaz itu lafaz Allah. Nah, roh yang dibaca langsung. Roh yang dibaca tafhim, roh fathah tanwin. Contohnya roh fathah tanwin. Nun. Ayo. Ulangi, roh yang dibaca tafhim. Roh yang dibaca tafhim, roh fathah tanwin. Rabbana basiran, roh dhammah tanwin. Uziqna khabirun. Roh hidup, roh sukun didahului harokat fathah atau dhammah. Apa contohnya? Marhaban yursilu, roh sukun didahului hamzah wasal. Irja'i warhamna, roh sukun didahului harokat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, da, ghain, qaf. Mirsadun, kirtasun. Terus Roh hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah, dibaca waqaf. Syahr, khusar. Terus roh yang dibaca. Roh yang dibaca tarkik, roh kasrah tanwin. Rizqan, syahrin. Roh sukun didahului harokat kasrah. Langsung didahului kasrah gitu. Roh sukun didahului kasrah. Apa contohnya? Roh sukun didahului kasrah. Yang di Mesir musuhnya Nabi Musa. Siapa? Yang tenggelam dalam lautan. Fir'auna anzirhum. Nah, terus Roh hidup didahului huruf mati. Didahului siapa? Roh hidup Didahului ya. Roh hidup didahului ya sukun, dibaca waqaf. Khair, qadir. Roh hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah, dibaca waqaf. Sihir, bikir. Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah ya? Sampai situ ya? Oke. Sekarang saya tanya. Sudah urai ayat Pak sama sudah nida? Sudah. Nah, sekarang lihat ini. Nah, lihat tulisan. Wallazina jtanabut taghuta. Lihat. Wallazina ada bacaan apa? Qalqalah sugro. Kenapa? Jim sukun. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Coba sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya? Qaf sukun, yaqta'una, ta sukun, yutafi'un. Cukup. Berikutnya.
Wallazina jtanabut taghuta ay ya'buduha. Ayya, ada hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Kenapa? Nun sukun bertemu ya. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Apa itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya ya may yaqulu barqu yaj'aluna. Cukup ayya'buduha wa anabu ilallah. Perhatikan Ustaz. Ilallah, lallah, ada hukum bacaan apa? Lafaz Allah dibaca tafkhim. Kenapa? Lafaz Allah didahului harakat fathah. Oke, hukum lafaz Allah dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Tafkhim dan tarkik. Oke, dibaca tafkhim jika bagaimana? Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harakat fathah atau dhammah. Sebutkan Contohnya syahidallahu syahidallahu rasulullahi. Kalau dibaca tafkhim jika bagaimana? Dibaca tarkik, maaf. Dibaca tarkik jika bagaimana? Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului harakat kasrah. Contohnya? Billahi, bismillahi. Bagus. Ya, ilallahi lahumul busyra. Fabashir. Lihat Ustaz. Fabashir. Shir, ada hukum bacaan apa? Ro yang dibaca tarkik. Kenapa? Ro sukun didahului harakat kasrah. Oke, hukum ro dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Tafkhim dan tarkik. Oke, Ustaz pengen tahu ro yang dibaca tarkik tuh jika bagaimana? Ro yang dibaca tarkik. Yuk. Ro yang dibaca tarkik. Ro kasrah tanwin. Rizqan, syahrin. Ro apa? Ro sukun didahului harakat kasrah. Fir'auna anzirhum. Ro sukun apa ro hidup? Ro hidup. Terus? Ro hidup didahului apa? Ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Contohnya? Cari ro hidup. Khair, qadir. Terus terakhir? Ro hidup. Tidak. Ro hidup. Tidak. Ro hidup didahului. Ro hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf. Sihir, bikir. Oke, baik. Hati-hati ya, tadi ada satu yang belum lancar ya. Baik, berikutnya. Fabashir ibad. Bad, ada pembacaan apa? Qalah kubra. Kenapa? Bad, ada pembacaan apa? Qalqalah apa tadi? Qalah kubra. Iya, betul. Kenapa? Kenapa? Huruf apa? Huruf Dal. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah. Matinya itu matinya apa tuh? Matinya mendatang disebutkan dibaca waqaf. Huruf qalqalahnya apa di sana? Dal. Itu ya. Paham ya? Nah, konsentrasi. Oke, Farhan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Enggak ada ya. Ulaika alladzina hadahumullah. Ya, perhatikan humullah. Ada pembacaan apa? Lafaz Allah dibaca tafkhim. Kenapa? Lafaz Allah didahului harakat dhammah. Oke, harakat dhammah. Hukum lafaz Allah tadi bagi menjadi berapa? 2. Bagi 2, sebutkan. Tafkhim dan tarkik. Ya, berikutnya wa ulaika hum ulul albab. Ustaz ambil katanya di sini. Ada hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu waw. Mim sukun bertemu hamzah. Oh, bertemu hamzah. Bertemu hamzah, betul ya? Oke, baik. Hukum mim sukun dibagi menjadi berapa? 3. Sebutkan. Izhar syafawi, idgham misli, ikhfa syafawi. Apa yang dimaksud dengan izhar syafawi? Izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya, mim sukun bertemu ta.
wa antum ta'lamuna. Nun sukun bertemu ha, alaihim hafizuna. Oke, baik, berarti bagus. Ya, kita coba cari di kalimat bacaan yang lain ya. Nah, perhatikan. Wala nabluwannakum. Nanti Ustaz. Wanna, ada pembacaan apa? Gunnah. Kenapa? Nun bertasydid. Ada berapa huruf gunnah? 2. Coba sebutkan. Nun dan mim yang bertasydid. Oke, apa itu gunnah? Gunnah ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Contohnya? Contohnya, nun bertasydid. Anna, inna, innama. Mim bertasydid. Amma, summa. Terus? Mimma. Ma-nya panjang atau pendek? Summa tadi. Oh, mim bertasydid. Amma, summa, mimma. Oke, hatta na'lamal mujahidina minkum. Minku, ada pembacaan apa? Ikhfa hakiki. Kenapa? Nun sukun bertemu kaf. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? 15. Coba sebutkan. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, sod, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Oke, bagus. Perhatikan. Minkum wa kumwa. Ada pembacaan apa? Izhar syafawi. Kenapa? Nun sukun bertemu waw. Oh, mim sukun bertemu waw. Izhar syafawi ya. Bagus. Wa nabluwa. Nab, ada pembacaan apa? Qalqalah sugro. Kenapa? Ba sukun. Ba sukun. Oke, cukup. Berikutnya. Innalladzina la yarjuna yar. Ada pembacaan apa? Ra suk. Ra yang dibaca tafhim. Kenapa? Ra sukun didahului harokat fathah. Oke, ra sukun dahulu harakat fathah. Oke, hukum ra dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Tafhim dan tarkik. Bisa dibacakan ra yang dibaca tafkhim. Ra yang dibaca tafhim. Ra fathah tanwin. Terus Ra dhammah. contohnya? Ra fathah tanwin. Contohnya apa tuh? Ra fathah tanwin. Apa? Rabbana basiran. Terus. Ra dhammah tanwin. Ruziqna khabirun. Terus. Razukun didahului harokat fathah atau dhammah. Marhaban yursilu. Terus. Razukun didahului harokat. Razukun didahului hamzah wasal. Irji'i warhamna. Terus. Razukun didahului hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Hidup didahului. Oh, ra sukun, betul. Ra sukun didahului. Razukun didahului harokat kasrah. Bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Contohnya? Mirsadun, kirtasun. Terakhir. Hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Syahr khusyar. Zurriyatum tummi ada pembacaan apa? Idgham bi gunnah. Kenapa? Tanwin bertemu mim. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Bagus. Min qaumi. Min qa ada pembacaan apa? Ikhfa hakiki. Kenapa? Nun sukun bertemu qaf. Nah, nun sukun bertemu qaf. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? 15. Sebutkan. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, sod, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Bagus. Sekali lagi. Wa inna ada pembacaan apa? Gunnah. Kenapa? Nun bertasydid. Oke, sekarang perhatikan. Limfi ada pembacaan apa? Ikhfa hakiki. Kenapa? Tanwin bertemu fa. Bagus. Wa innahu laminal musrifin. Oke, sudah. Coba perhatikan. Musri, ri ada pembacaan apa? Ra yang dibaca tarkik. Ra yang dibaca tarkik. Oke, baik, cukup. Insyaallah Mas Pak.